View dito sa amin, guys. Ayan. Palayan. Ayan. Tapos mayroon tubig dyan, oh. Ayan. Yan, tubig yan siya dyan. Ito yan. Ito. Ito, tubig yan. Ayan, palayan. Hanggang doon pa yan, oh. Hanggang doon. Sa kapatid yan ni Lola. Yan. Ang sarap dito pag ganitong oras. Mahangin. Parang nasa Pinas ka lang. O diba? Tapos dyan yung car. Yan. Tapos yung tubig. Ayan. Katubig. Diba? Diyan galing. That's all. Bye. See you later. Ayan, guys. Palayan. Ayan pa doon. Ayan. Ayan. Maraming magsampo-sampo dito. Ayan. Doon. Ai, bảo cái là cái gì? Thôi đốn đi à? Thế. Đâu họ cũng thôi. Cái này là cái ai à? Ai cái này rồi sẽ cái cái à ai ở sẽ cái cái số. Ayan, guys. Kakalagawit si Lula. Ayan, may mga sakyan doon. Diba? Siya, kini ko yung katiwa. Tangay na. Pauwi na kami. Ayan. Diba, maganda ang view. Ang ganda dito mag-jogging ba?